कोलकाता में ममता बनर्जी और पुलिस पर जमकर शुभेंदु अधिकारी ने निकाली भड़ास। सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास में सड़क पर लाइट लगाने, गाड़ियों की रफ्तार करने की मांग में भाजपा ने किया पथ अवरोध। सिलीगुड़ी में डकैती की योजना बनाने के आरोप में 5 व्यक्ति गिरफ्तार। सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाना क्षेत्र से अग्निअस्त्र के साथ एक युवक को किया गया गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना सामने आने के बाद विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। राज्य में कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के बात करते हुए कहा कि संदेश खाली में गांव की महिलाओं ने जो कुछ कहा वो सबके सामने है। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कहा कि ममता पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करेगी। मामला अदालत में है और 6 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। भाजपा नेता ने कहा पूरे बंगाल में इस तरह से काम चलता है। ममता बनर्जी के संरक्षण में काम चल रहा है। ममता बनर्जी को दीदी कहना बंद कर दीजिए। সন্দেশখালী পরিদর্শনে গেলে গ্রামবাসীদের বাধার মুখে পড়লেন যখন গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলছেন এবং শেখ শাহজাহানের গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছেন গ্রামবাসীরা, তখন বলছেন যে তাদেরকে শেখানো কথা। তার উত্তর ওখানকার গ্রামবাসী মহিলারাই দিয়েছেন, আমাদের মুখ থেকে কেন শুনতে চাইছেন? এই যে গ্রামবাসীদের শেখানো কথার উত্তরও গ্রামবাসীরা দিয়েছেন, মহিলারা দিয়েছেন, আমাদের নতুন করে বলার কিছু নেই। ইডির কোর্টে বল ঠেলে দিয়ে বলছে যদি বলে তো রাজ্য পুলিশ 10 দিনে শেখ শাহজাহানকে ইডি কেন বলবে রাজ্য পুলিশকে? ইডি কলকাতা হাইকোর্টে গেছে সিবিআই তদন্তের জন্য, 6 মার্চ ডেট আছে। ইডি রাজ্য পুলিশকে বলবে কেন? এফআইআর তো রাজ্য পুলিশের হাতে। রাজ্য পুলিশ নয়, ওটার নাম মমতা পুলিশ। 10 দিনে গ্রেপ্তার করতে পারে। মমতা পুলিশ কখনো শাহজাহানদের গ্রেপ্তার করবে না, তার কারণ শাহজাহানরা ওখানে লুট করে, ওই লুটের মাল কলকাতায় ভাইপোর বাড়িতে আসে। আর শাহজাহানরা মানুষকে শুধু ইজ্জত নেয়নি, মা বোনেদের ভোট দিতে দেয়নি। আমি যেদিন গেছিলাম সারাদিন ছিলাম, টিভিতে দেখেছেন আপনারা। 2013 সালের পরে 23 সাল পর্যন্ত কি পঞ্চায়েত, কি লোকসভা, কি বিধাनसभा কোনো ভোটে সন্দেশখালী सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास में आए दिन हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए सड़कों पर लाइट लगाने, गाड़ियों की रफ्तार कम करने और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग में पथ अवरोध किया गया। फूलबाड़ी डाबग्राम की विधायक शिखा चटर्जी ने नेतृत्व में ये ईस्टर्न बाईपास में पथ अवरोध किया गया। शिखा चटर्जी ने कहा कि इस पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके कारण किसी मां की गोद सूनी हो रही है तो किसी महिला की मांग उजड़ रही है। इसलिए हमारी मांग है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए सड़कों पर लाइट लगाया जाए, गाड़ियों की रफ्तार कम करने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग और जोरदार आंदोलन और पथ अवरोध करेंगे। প্রতিদিন আমাদের ঘরের ছেলে মেয়েদের জীবনহানি হচ্ছে। কোনো বয়স্ক মানুষ সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, এমন ভাবে ট্রাক মেরে দিল, সে মারা গেল। এইরকম ভাবে চলছে তো চলছেই। এখানে রাস্তা অন্ধকার। এর আগে আমরা জানি এখানে ইস্টার্ন বাইপাসের লাইট ছিল, সেই লাইটকে কেন উপরে নিয়ে যাওয়া হলো? উপরে নিয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত সেই লাইট কিন্তু আর প্রতিস্থাপন করা হলো না। কার স্বার্থে এটা করা হলো না? তা আজ পর্যন্ত এই অন্ধকারে প্রতিদিন যে জীবনহানি ঘটছে সে ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই। অথচ কিভাবে গাড়ি থামিয়ে টাকা তুলতে হবে পুলিশ প্রশাসনের সেদিকে ভালো হেলদোল রয়েছে। সেই জায়গাটায় তারা কিন্তু দাঁড়িয়ে সুন্দরভাবে টাকা তোলে এবং কালেকশন করে। তো এখানে মদের দোকানগুলো অবৈধ রয়েছে, যেখানে ব্যাপক ভিড় হয় সেগুলো কিন্তু দেখার দরকার নেই। ওইখানে ওইভাবে ট্রাকগুলো অবৈধভাবে চলে যাচ্ছে, সেগুলো কোনো দেখার দরকার নেই। এখানে বিশেষ করে গাড়ির রফতার কমাতে হবে, তেজ কমাতে হবে, গাড়ির যে গতি। অন্ধকার যে যতদিন থাকবে আমরা চাই ইমিডিয়েট লাইটের ব্যবস্থা হোক। আর এখানে গাড়ি सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने डकैती के उद्देश्य से एकत्रित होने के आरोप में भालोबासा मोड़ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार लोगों को रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी लूट के इरादे से कल रात भालोबासा मोड़ में इकट्ठा हुए थे, लेकिन न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा एक मारुति कार भी जब्त की गई है। सभी राजगंज के रहने वाले हैं। सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाना क्षेत्र के अग्निअस्त्र के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। भक्तिनगर पुलिस को शनिवार की रात गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि सालूवाड़ा वन क्षेत्र के खोला चांद फाफड़ी इलाके में एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलते ही भक्तिनगर थाने की पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। दी गई सूचना वाली जगह पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी कि आरोपी ने अग्निअस्त्र किससे खरीदा था और वह रात में अग्निअस्त्र के साथ वन क्षेत्र में किसका इंतजार कर रहा था। गिरफ्तार बापी महतो को पुलिस रविवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। सिलीगुड़ी में बस की चपेट में आने से सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। घटना खोलीबाड़ी के चक्करमारी राज्य राजमार्ग पर घटी। जानकारी के अनुसार रविवार को देवीगंज से सिलीगुड़ी जाने के दौरान एक बस के अनियंत्रित होकर युवक की पीठ से टकराने से युवक घायल हो गया। बाद में स्थानीय लोगों ने घायल युवक को बचाया और उसे खोरीबाड़ी ग्रामीण अस्पताल ले गए। दूसरी ओर स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इस मार्ग पर बस की गति हमेशा तेज रहती है। वाहन की तेज गति के कारण इस इलाके में अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज हादसे के बाद खोरीबाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। बस को जब्त कर लिया गया है। घायल युवक का नाम राज मजुमदार है। वह चक्करमारी इलाके का रहने वाला है। राज्य सरकार ने 100 दिनों के काम के लिए जीटीएल को 12,42,79,727 रुपए की मंजूरी दी है। यह भुगतान 26 फरवरी से शुरू होगा और यह 1 मार्च 2024 तक पूरा होगा। ध्यान दें, यह राशि केंद्र सरकार से आने वाली थी, लेकिन सरकार ने इस धन को रोका था। सांसद राजू बिष्टा ने माध्यमों के माध्यम से हमारे लोगों के काम के भुगतान को रोका गया था। इस स्वीकृति के बाद जेटीए के उच्च अधिकारी अनीता थापा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जनता की समस्याओं को संबोधित करने के लिए धन्यवाद दिया। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ईएनटी, कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, डिजिटल एक्सरे, ईईजी आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर, नियर वीगा सर्कल मॉल, ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। ক্রিটিক্যাল লাইফ সাপোর্ট লাগবে, ইনজেকশন। আপনার বাড়ির জন্য কোন টিএমটি নেব ম্যাডাম? এখানেও আপনি সার্জারিতে মন দিন, বাড়ি তৈরি সঠিক টিএমটি বার বেছে দেব আমরা। এসে গেল এসআরএমবি রিয়েল বিল্ড। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। বাড়ি তৈরির অপারেশন সাকসেসফুল। রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরির রিয়েল গাইড। देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी।
अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेरिब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD, ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212. Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. कुछ बिहार में 50 परिवार तृणमूल में हुए शामिल। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी और सीपीएम में फिर भारी टूट देखने को मिली। तूफानगंज 1 नंबर ब्लॉक के नाटाबाड़ी विधानसभा केंद्र के अंड्रान फूलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत और धनपाल 2 नंबर ग्राम पंचायत के लगभग 50 परिवार आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत दे भौमिक ने इस सभी पार्टी का झंडा प्रदान कर दल में शामिल कराया। लोकसभा चुनाव से पहले इतनी संख्या में पार्टी समर्थकों के दूसरे दल में जाने से बीजेपी और सीपीएम नेताओं के लिए मुश्किल पैदा कर दिया है। अंदरान फुलबाड़ी 2 নম্বর অঞ্চলে এবং সঠিক পরিবার দল ফলপল 2 নম্বর অঞ্চলে তারা আজকে যোগদান করলেন। আমরা এখানে তুফানগঞ্জে আজকে রাজ্য ভাওয়াইয়ার উৎসবের সেখানে আমরা এসেছি। আমাদের দলীয় নেতৃত্বের ডাকে আমরা এসেছি এখানে। বহু মানুষ আগামী দিনে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন, সেই বার্তাও আমরা পেলাম। কতটা শক্তিশালী হলো এই অঞ্চল আপনাদের? যথেষ্ট শক্তিশালী এই অঞ্চলটা আমাদের ভালো। অন্দরান ফুলবাড়ি 2টা আমরা হারা, সেখানে অনেকটাই আমাদের দল উপকৃত হবে এদের দ্বারা। তো তাদেরকে আমরা সঠিকভাবে কাজে ব্যবহার করার জন্য বুথ এবং অঞ্চল ব্লক স্তরের নেতৃত্বদের আমরা জানিয়ে গেলাম। আগামী দিনে আরও যোগদান হবে এই অঞ্চলে? আগামী দিনে প্রচুর যোগদান হবে। শুধু নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচুর বিজেপির লোকেরা যোগদান করবে, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগে আছে। একদম অন্দরান ফুলবাড়ি 2, ধরপল 2, বলরামপুর সব জায়গাতে, চিলাখানা। कोलकाता के आनंदपुर इलाके में लगी आग, कई झुग्गियां जलकर खाक। कोलकाता के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आनंदपुर इलाके की झोपड़ियों में रविवार को भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों के अलावा स्थानीय लोग भी जुट गए। अधिकारी ने कहा, हमारे लोग आग बुझाने में जुटे हैं और इसके आसपास के इलाकों में फैलने से रोक लिया गया है। आग बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मियों के साथ जुटे स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि उन्होंने घटनास्थल से रसोई गैस सिलेंडर फटने की आवाज़ सुनी थी।
इसके बाद आग बगल की झुग्गियों तक फैल गई और वहां मौजूद लोगों को निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि आग रसोई गैस सिलेंडर में धमाके के कारण लगी है। जलपाईगुड़ी बेलाकोबा रेलवे स्टेशन क्वार्टर की पानी की टंकी फटने से लगातार हो रही जल की बर्बादी, स्थानीय लोग भी हैं परेशान। हम सभी जानते हैं कि जल का दूसरा नाम जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। एक तरफ जहां लोगों के सरकार जागरूक करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ जलपाईगुड़ी के बेलाकोबा रेलवे स्टेशन के क्वार्टरों में जल पहुंचाने के लिए स्थापित वाटर रिजर्वर की टंकी फट गई और लगातार पानी बर्बाद हो रहा है। एक तरफ पानी बर्बाद हो रहा है तो दूसरी तरफ पानी के लगातार गिरने से इलाके के लोगों में परेशानी है। इलाकों के निवासी अल्पना साहा ने बताया कि यह समस्या करीब 2-3 महीने से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पानी के लगातार गिरने के कारण इलाके में नमी बन गई है, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चे सर्दी खांसी से पीड़ित हो रहे हैं। বলছি যে এই যে এখানে দেখছি জল পড়ছে, কোথা থেকে জল পড়ছে, কোন জল এটা বলেন তো? এটা হলো যে নিচে সামনের দিকে বলেন। হ্যাঁ, নিচে ট্যাঙ্কি করা আছে, বোরিং করা আছে নিচে। না বলছি এটা কোন ট্যাঙ্ক এটা? ওইটা হলো ওই যে কোয়ার্টারে যায়। তো এই কতদিন ধরে এভাবে জল পড়ে নষ্ট হচ্ছে? আসলে যে জাম হয়ে থাকে না, আয়রন করে, ওর জন্য এরকম জল পড়তে ভিতরে জলগুলো ট্যাঙ্কিতে যায় না, বাকি ট্যাঙ্কি। কতদিন পরে এই ধরনের এই অবস্থা? কতদিন হবে তাও? মোটামুটি 2-3 মাস। 2-3 মাস। এটা কোন এলাকা? কোন এলাকা মানে? বেলাকোবা স্টেশন। সেইটাই বলতে হবে। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম হলো अल्पना মাহাতো। मालदा महानंदा नदी को बचाने के लिए रन फॉर रिवर नारे के साथ मैराथन दौड़ आयोजित। मालदा जिला पुलिस की ओर से रविवार को दूसरा गौड़ा मालदा मैराथन दौड़ आयोजित किया गया। रन फॉर रिवर इस नारे को सामने रखते हुए मालदा जिला पुलिस की पहल पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक मालदा शहर से होकर बहने वाली महानंदा नदी के पूर्ण द्वार के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ 3 विभाग, जिला, अंतर जिला और अंतर्राज्य में बटा गया था। इस मैराथन में सैकड़ों प्रतियोगियाएं ने भाग लिया। 21, 10 और 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ की आधिकारिक शुरुआत मालदा कॉलेज मैदान से हुई। निर्धारित सड़क को पार करते हुए दौड़ मालदा कॉलेज मैदान में ही आकर समाप्त हुई। आज के दौड़ मालदा मैराथन बाय मालदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस, যেটা সেকেন্ড এডিশন আছে। আজকে এখানে আমরা 3000 পার্টিসিপেন্টস পেয়েছি আর ওর মধ্যে 4 ইন্টারন্যাশনাল পার্টিসিপেন্টসও আছে। 2টা লোক পার্টিসিপেট করেছে কেনিয়া থেকে, 2টা লোক পার্টিসিপেট করেছে ইথিওপিয়া থেকে আর বাকি স্টেটস ইউপি আর হরিয়ানা, দিল্লি ওখান থেকেও পার্টিসিপেশন আমরা পেয়েছি। আর এখানে যে আমার যে এখানে ক্যাপাসিটি ছিল 2500, তো ওটা সব ফিল আপ হয়ে গেছিলো 3 দিন আগে। তো এর জন্য আমরা আর রেজিস্ট্রেশন করতে পাইনি, কিন্তু আর ফর্ম ছিল। আর আজকে যে ম্যারাথন আছে ওখানে আবার আমরা ওটাই চাইছি কি মালদাকে আমরা হাইলাইট করতে চাইছি স্টেট লেভেলে আর ন্যাশনাল লেভেলে। কি এখানকার যে কালচার আছে, এখানকার যে ভাইব্রেন্ট লোক আছে, এখানে ভাইব্রেন্ট হিস্ট্রি আর কালচার আছে, এখানকার একটা লাইভলি পাবলিক আছে এখানকার, ওটা আমরা সবাইকে তুলে বলতে চাইছি সবার সামনে কি মালদার স্পোর্টস কালচার আছে ওটা সব এনকারেজ করা যেতে। বাকি ইউথকে আমরা এনকারেজ করতে চাইছি স্পোর্টস জন্যে। আর ড্রাগ ডি অ্যাডিকশন আছে ওখানে, ডিজিটাল ডি অ্যাডিকশন আছে, ওসব এরিয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আর আজ এবারে স্পেশাল থিম আছে, আমরা মহানন্দা রিভারের উপরে থেকে আমরা একটা রুট করেছি, যে জন্যে মহানন্দা রিভারকে আমরা চাইছি কি লোক দেখে আমরা একটু মোটিভেট হয়ে, যে ব্যাংক ক্লিনিং আছে ওর জন্যে আমরা মোটিভেট করতে চাইছি। আমরা এরপরে নেক্সট একটা ডেট দেবো যেখানে আমরা ব্যাংক যে আছে মহানন্দা ব্যাংক, ওখানে গিয়ে সব পার্টিসিপেন্টস আমরা ক্লিন করবো মহানন্দা রিভারকে। আর এখানে আমরা খুব ভালো রেসপন্স পেয়েছি। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সেকেন্ড এডিশন, হোপফুলি ইট উইল কন্টিনিউ ইন ফিউচার অলসো। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ। उत्तर दिनाजपुर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बिना बंगाल में नहीं हो सकता है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, इस्लामपुर में बोले सुकांत मजुमदार। कहा, भारी बहुमत से देश में बनेगी भाजपा सरकार। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर भाजपा कार्यालय में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने टीवी पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देखा।
इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारी बहुमत से देश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगा। सुकांत मजूमदार ने कहा कि संदेश खाली में धारा 144 केवल भाजपा के लिए लगाई गई है, लेकिन टीएमसी विधायक 50 लोगों के साथ घूम रहे हैं। यह भेदपूर्ण 144 है जो केवल भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लागू होती है। ममता बनर्जी और टीएमसी ने ऐसी स्थिति बना रखी है कि कोई आवाज नहीं उठ দেশের প্রধানমন্ত্রী ভোটের আগে লোকসভা ইলেকশন চলে এসেছে, অন্তিম ভোটের আগে অন্তিম মন কি বাত ছিল। ভোটের পর 111 নম্বর মন কি বাতে উনি আবার আমাদের সামনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আসবেন, কারণ গোটা দেশ এবং তার সাথে আমরাও 100% কনফিডেন্ট যে এবার আরো একবার গোটা দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীকে আবার নির্বাচিত করতে চলেছে। একদিকে বিরোধী দলগুলোর হচ্ছে ইস্যু হচ্ছে সন্দেশ খেলে, এই মুহূর্তে হট কেক বলা চলে নিউজে। অন্যদিকে চোপড়াতে 4 শিশুর প্রাণ গেল, বিএসএফ কে দায়ী করছে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস। কি বলবেন? তৃণমূলে এই চোপড়ার যে ঘটনা, সেই ঘটনাতে বিএসএফ এর নাম টেনে এনে তৃণমূল কংগ্রেস চেয়েছিল যে সন্দেশখালী থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য। এবং শুধু চোপড়ার ঘটনা না, তার আগে আধার কার্ড নিয়ে একটা মিথ্যে প্রচার করে তৃণমূল কংগ্রেস এটা চেষ্টা করেছিল। আবার আধার কার্ড নিয়ে আবার একটা তৃণমূল কংগ্রেস মিথ্যে প্রচার করছে, ওরা নাকি বিএসকে অর্থাৎ ওদের যে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র আছে সেখান থেকে নাকি আধার বানিয়ে দেবে। আমি বলে যাচ্ছি কোনো আধার বিএসকে থেকে হবে না, আধার বিএসকে থেকে হবে না, সরকারি জায়গা থেকেই হবে। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে যদি আধার ছেড়ে দেওয়া হয়, বিএসকে ছেড়ে দেওয়া হয়, বিএসকে হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তৃণমূল কংগ্রেস মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গা নিয়ে এসে ইসলামপুরে বসিয়ে দেবে। তো সেই জন্য ওটা করা যাবে না, হবে না। সেই জন্য চোপড়ার ঘটনা, বিএসএফ তো আপনাদেরকে প্রেস রিলিজ দিয়েছে, বিএসএফ এর কোনো দোষই নেই ওখানে। বরঞ্চ শিশুরা জানাজানি হওয়ার পর যে 4 জন শিশু মারা গেল, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা, তাদেরকে নিয়ে বিএসএফ এর অ্যাম্বুলেন্স গেছে, বিএসএফ সহায়তা করেছে তাদেরকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যেতে। মহামহিম রাজ্যপাল এসেছেন, 1 লাখ টাকা করে পরিবারকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। তো আমাদের সহমর্মিতা সংবেদনশীলতা আছে, কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটেছে, বাচ্চারা খেলতে গেছিল, মাটি পড়ে গেছে। দাদা, একটা মার্চ মাসেই প্রথমে ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিচ্ছে, এই বিষয়ে কি বলবেন? না, কেন্দ্রীয় বাহিনী তো মার্চ মাসে কেন, আমি তো বলবো ভোটের 3 মাস আগে থেকে থাকা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের যা অবস্থা, গোটা ভারতবর্ষে কতগুলো রাজ্যে ভোট হয়ে গেল, আমরা প্রায় 3-4টে রাজ্যে ক্ষমতায় এলাম। শুনেছেন একটা কথা, যে কোথাও পোস্ট পোল ভায়োলেন্স বলে কিছু হয়েছে? আর এখানে দেখুন ভোটের আগে থেকে ধমকানি চমকানি শুরু হয়ে যাবে। এখন অবশ্য গলার ভয়েস কমে গেছে, এখন আর অত খেলা হবে বাজাচ্ছে না, কারণ ইডি সিবিআই খেলছে এখন, আর ওরা দেখছে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে। তো কিন্তু ভোট এলেই এই যে অত্যাচার মানুষের উপর, সেই জন্য সেন্ট্রাল বাহিনী দরকার, মানুষের উপর যেন অত্যাচার না হয় এবং ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয়। এটা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করা। তো সেন্ট্রাল বাহিনী ছাড়া ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন সম্ভবই না। দাদা, বিষয়টা হচ্ছে যে সন্দেশখালীতে 144 ধারা বিজেপিদের জন্য এবং বা বিরোধীদের জন্য, কিন্তু শাসক দলের নেতারা অনায়াসে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটা তো আমি গতকালই বলেছি, আমার গতকাল জেএনইউতে লেকচার ছিল, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। সেখানেও আমরা বলেছি সংবাদ মাধ্যমকে যে এই যে 144 ধারা, এটা হচ্ছে পলিটিক্যাল 144 ধারা, রাজনৈতিক 144 ধারা, শুধুমাত্র বিজেপির জন্য অ্যাপ্লিকেবল। এমনকি আপনাদের বিরোধীদের অন্যদেরকেও সেইভাবে আটকানো হচ্ছে না। বৃন্দা কারার যেদিন গেছিলেন, তাকে তো তার সাথে 10-12 জন লোক ঢুকে গেছিল। তো বৃন্দা কারাত কি এমপি না এমএলএ? আমি যেদিন গেছি আমাকে আটকেছে, তখন আমি বললাম যে বৃন্দা কারাতকে কেন ঢুকতে দিয়েছেন? তখন রাজি হলো আপনি যাবেন একা, পরে রাজি হলো আপনি যাবেন আপনার সাথে একজন। অর্থাৎ 144 হচ্ছে অ্যাপ্লিকেবল শুধুমাত্র বিজেপি, কারণ বিজেপি গেলে পরে মহিলারা বেরিয়ে আসছে, আমাকে দেখে ফুল ছেটাচ্ছিলেন, তারা শঙ্খ বাজাচ্ছিলেন, হাতে রাখি বাঁধলেন মহিলারা, আপনারাই দেখিয়েছেন মিডিয়াতে। কিন্তু তৃণমূলকে দেখলে আর পুলিশকে দেখলে ওই মহিলারা, ওই আমাদের দিদি বোনেরা ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে যাচ্ছে। সন্দেশকারীর ঘটনা নন্দীগ্রামকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, আপনার কি মনে হয় এটা কি নন্দীগ্রাম ধাঁচের আন্দোলন হচ্ছে? আমার মনে হয় দেখুন, আন্দোলন নন্দীগ্রামের ধাঁচে হচ্ছে কিনা আমি বলবো হতে পারে, হয়তো নন্দীগ্রামের ধাঁচে হচ্ছে, কিন্তু যে অপরাধটা সংগঠিত হয়েছে না এই সন্দেশখালীতে, যার অভিযোগ উঠেছে, এই অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। কলকাতা থেকে 2 ঘন্টার দূরত্বে, বাংলার রাজধানীর 2 ঘন্টা দূরত্বে যদি মহিলাদের সাথে এই ধরনের আচরণ হয়, তাহলে পরে সেই মুখ্যমন্ত্রীর আমার মনে হয় নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করা উচিত। তার পদে থাকার কোনো নৈতিক অধিকার নেই।
সুকান্ত, আপনি অসুস্থ হলেন, অচেতন হলেন, হাসপাতালে ভর্তি হলেন, মুখপাত্র তৃণমূল কংগ্রেস কুণাল ঘোষ তিনি বললেন নাটক করছেন, কি বলবেন? নাটক উনি করেন, উনি 3.5 বছর জেল খাটা আসামি। জেলে যাওয়ার আগে বলতেন যে সারদার সব থেকে বড় বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে জয়কারা দিচ্ছেন, পারলে পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা চেটে দেন জিভ দিয়ে। তো কেউ কি মনে করছে আমি অসুস্থ হলাম, কদিন হসপিটালে থাকলাম, ইট ডাজ নট ম্যাটার, কোনো বিষয়ই নয়। বাংলার মহিলাদের, সন্দেশখালীর মহিলাদের অধিকারের জন্য, তাদের ইজ্জতের জন্য, সম্মানের জন্য যদি আমাকে 1 মাসও যে হাসপাতালে থাকতে হয়, আমার কোনো অসুবিধা নেই। ওনার কি অসুবিধা হচ্ছে? বাংলায় দেখা গেছে এর আগে এই ধরনের ক্রাইসিস পিরিয়ড যখন এসে ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম হয়েছে, সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত দেখা গেল দীর্ঘ 11 বছরে এই ধরনের ইস্যুতে সর্বদলীয় বৈঠক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তার দলবল তো মানছেই না কিছু হয়েছে। তারা তো এখনো বলে যাচ্ছে শেখ শাহজাহান মনে হয় মোগল সম্রাট শাহজাহান, পারলে একটা তাজমহল বানিয়ে দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। এই তো অবস্থা। বলছিলাম যে শেখ শাহজাহানের ভাইকে কালকে গ্রামবাসীরা তাড়া করেছে, কিভাবে দেখতে যাচ্ছে? দেখুন, শেখ শাহজাহানের ভাই তার সঙ্গী সাথী মিলে ওখানে একটা লুটের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। মানুষের উপর অত্যাচার, মহিলাদের উপর অত্যাচার। আমি তো বলবো ওদের ভাগ্য ভালো, সঙ্গে পুলিশ আছে বলে পাবলিক ধরে এখন গাছে বেঁধে রাখেনি, নাহলে গাছে বেঁধে রাখা উচিত যে ধরনের অপরাধ করেছে। সুকান্ত দা, শেষ প্রশ্ন হচ্ছে যে সাম্প্রতিককালে মানে গতকালই ইলেকশন কমিশন থেকে একটা সার্কুলার জারি হয়েছে যে বিভিন্ন জায়গায় যারা আধিকারিক আছেন, পুলিশ লেভেলে, প্রশাসনিক লেভেলে, 3 বছরের বেশি যারা আছেন, मालदा मिट्टी लदे डंपर की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत, स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मिट्टी लदे डंपर की चपेट में आने से शनिवार रात एक साइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक का नाम बिजन सरकार, जिसकी आयु 75 वर्ष थी। उग्र भीड़ ने एक जेसीबी और 2 डंपरों में तोड़फोड़ की। स्थिति को संभालने के लिए जब पुलिस पहुंची तो उग्र भीड़ ने पुलिस को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार रात गाजोल थाना क्षेत्र के पांडुआ ग्राम पंचायत के चिनिंदा कॉलोनी इलाके में घटी इस दुर्घटना के बाद इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से तालाब खोदे जा रहे हैं। तालाब खोदने के लिए मिट्टी गांव के रास्ते अवैध रूप से ले जाई जा रही है। कोलकाता के सॉल्ट लेक में देह व्यापार धंधे का भांडाफोड़, 7 गिरफ्तार। कोलकाता के सॉल्ट लेक में देह व्यवहार धंधे का भांडाफोड़ हुआ है। यहाँ गेस्ट हाउस के पीछे मधु चक्र चलता था। वहाँ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैनेजर समेत 4 गेस्ट हाउस कर्मी, 3 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ से 3 युवतियों को बचाया गया। विधाननगर पूर्व थाने की पुलिस ने सभी को अभियान चलाकर गिरफ्तार किया है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सॉल्ट लेक के बीजेबी ब्लॉक के मकान नंबर 301 में गेस्ट हाउस से कई लड़कियों और लड़के दिन रात आ जा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने शनिवार रात गेस्ट हाउस पर छापा मारा। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपियाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपियाँमा 6 रुपियाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।